السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. لي زيلاف دو 5e année primaire j'espère que vous allez bien. نواصل في شرح دروسكم من الكتاب المدرسي للغة الفرنسية اليوم مع الصفحة 39 لا باج 39. قبل ما نبداو ما تنسوش تدعموني باعجاباتكم، واللي اول مره يدخل القناه يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود اسفل الفيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. هيا نبداو. Une nouvelle leçon درس جديد عنوانه ce titre et les indicateurs de lieu. درت لكم انا ملخص ومن بعد نعاودو نولو نشرحو لو ديالوج تاعنا والاسئله المتعلقه به. دونك عندنا les indicateurs de lieu. Donc, on a les indicateurs de lieu. هادو sont utilisés pour déterminer le lieu. نستعملوهم باش نحدو المكان. أنا درت لكم البعض. دونك كل انديكاتور درت له لونتونيم تاعو لو كونترير. هنا عندكم في الكتاب المدرسي في واحد التمرين قال لك اعطي الكونترير تاع لي انديكاتور دو ليو. دونك à gauche معناتها على اليسار، à droite على اليمين، au premier في الأول، au dernier في الأخير، loin contraire près، loin معناتها بعيد ولا loin contraire تاعو pas loin، près قريب، en haut في الأعلى دونك هذه فوق لا، en bas في الأسفل، devant أمامه، derrière وراء. عنا au-dessous تحت، au-dessus فوق، d'un côté من جهة، de l'autre côté من جهة أخرى. وعنا sur معناتها على، dans في، en face مقابل، autour حول، au centre ولا au milieu في الوسط. وعنا à côté بجانب، vers هنايا بالS avec S à la fin، نحو و ولا au إلى. دونك راكم تتسائلوا علاه داروا لكم هاد لي زانديكاتور دو ليو. هادو تسحقوهم في الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، في مكمل الظرف المكان. المره القادمه نقراو درس على الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. يقول لك استخرج من النص كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. دونك لازم تعرف لي زانديكاتور دو ليو تكون حافظهم. نروحوا للكتاب المدرسي تاعنا، نقراو الديالوج ونحلو الاسئله ولي زيكزارسيس وتفهموا اكثر. دونك عندنا ان ديالوج لي لو ديالوج افيك تي كاماراد. قال لك اقرا الحوار مع زملائك. نغمان: الو اميره، وي تو؟ الو اميره، اين انت؟ اميره: جو سوي اون فواتور افيك غران بير. انا في السياره مع جدي. نو سوم تو بري دو لا غراند ليبريري الكتاب. قالت لها نحن قريبين من المكتبه الكبيره واسمها الكتاب. Nariman écoute. لا اسمعي. Tu continues tout droit. تكملين على اليمين. au premier rond-point. قالت لها في هذه الرون بوين. قالت لها في أول الرون بوين هذه. Tu tournes à gauche. تستديرين على اليسار. Puis au dernier feu de signalisation. قالت لها وفي آخر هذا تريكولور، إشارة المرور اللي فيها الأحمر والأخضر والأزرق. tu tournes à droite. قلت لها تستديري على اليمين. tu t'arrêtes تتوقفين en bas de la rue الأمير عبد القادر، أسفل طريق أمير عبد القادر، en numéro 50 رقم 50. voilà c'est facile. هذا سهل. grand-père on n'est pas loin. قلت لها نحن ليس الأب قال نحن لسنا بعيدين. dans 5 minutes 5 دقائق nous serons au musée national du مجاهدين. نكون في المتحف الوطني للمجاهد. donc je répète. Nariman: allô Amira, où es-tu? Amira: je suis en voiture avec grand-père. nous sommes tout près de la grande librairie El Kitab. Nariman: écoute, tu continues tout droit. Au premier rond-point, tu tournes à gauche. Puis, au dernier feu de signalisation, tu tournes à droite. Tu t'arrêtes en bas de la rue Mir Abdelkader au numéro 50. Voilà, c'est facile. Grand-père on n'est pas loin. Dans 5 minutes, nous serons au musée national du Moudjahid.
Très bien. نروحوا لي كاستيون. Deuxième question, réponds aux questions. قال لك أجب على الأسئلة. Où sont أميرة et son grand-père؟ قال لك où معناتها هنا المكان. قال لك وين راهم؟ أين هم؟ أميرة والجد تاعها. هنايا nous sommes أميرة قالت لها nous sommes tout près de la grande librairie الكتاب. رانا قريبين من المكتبة الكبيرة الكتاب. Quelle est l'adresse du musée national du Moudjahid؟ Donc هاوليك قالت لها tu t'arrêtes تتوقفين en bas de la rue لأمير عبد القادر numéro 50. Donc هذه هي l'adresse. Donc l'adresse du musée national du Moudjahid est la rue Amir Abdelkader numéro 50. Donc j'écris les réponses. A. Amira et son grand-père sont tout près de la grande librairie El Kitab. B. L'adresse du musée national du Moudjahid est la rue Amir Abdelkader au numéro 50. Exercice numéro 3. Relis le dialogue. قالك أعد قراءة الحوار. Puis trouve le contraire des indicateurs suivants. ثم جد ضد الكلمات les indicateurs ظروف المكان الآتية. Le contraire هو l'antonyme العكس. دونك عندنا à gauche تحوسوا عليها في النص. درتها لكم في الأول شرحت لكم les indicateurs de lieu وعطيت لكم العكس تاعها. دونك à gauche هاي ليك à droite. loin بعيد ليك près قريب. au premier au dernier donc سهلين. en bas, en haut, en bas, pardon. Donc à gauche, à droite, loin, le contraire près, au premier, au dernier, en haut, en bas. Très bien. L'exercice numéro 4, décrit l'intérieur du salon en complément par, sur, derrière, devant, auprès. décrit معناتها صف du salon الغرفة الجلوس من الداخل à l'intérieur. en complément نكمل ب هادو les indicateurs de lieu عندنا sur على derrière وراء devant أمام auprès قريب. عندنا le grand fauteuil et la fenêtre. نروحو حنا نشوفو هنا le grand fauteuil الأريكة الكبيرة وين راهي أمام النافذة. donc le grand fauteuil est devant la fenêtre. Deuxième phrase, l'armoire se trouve الخزانة أين هي موجودة الخزانة. وعندنا le petit fauteuil الأريكة الصغيرة. donc راهي وراء الأريكة الصغيرة. donc وراء معناتها derrière. le pot de fleurs هاوليك le pot de fleurs orange وين راه du grand fauteuil راه près راه قريب من الأريكة الكبيرة. عندنا deux livres عامليك deux livres وين راهم sont sur la table. راهم فوق الطاولة. donc نكتب les indicateurs de lieu. donc le grand fauteuil est devant la fenêtre. l'armoire se trouve derrière le petit fauteuil. le pot de fleurs orange est près du grand fauteuil. deux livres sont sur la table. donc je passe l'exercice numéro 5 avec ton camarade مع زميلتك أو زميلك. continue la description du salon. قالك أكمل وصف غرفة الجلوس en utilisant les indicateurs de lieu suivants. قالك نستعملوا أظرف المكان التالية. هادو هما les indicateurs de lieu en haut, au centre, au-dessous, au-dessus, d'un côté, de l'autre côté et devant ou loin. donc je continue la description du salon. نكمل الوصف تاع غرفة الجلوس ومن بعد نكتب لكم الوصف. عندنا نبداو بدevant. dans le salon il y a un grand fauteuil devant la fenêtre. يوجد أريكة كبيرة أمام النافذة. deuxièmement au-dessus du fauteuil il y a deux coussins. فوق الأريكة هناك وسادتين. au-dessous de la table il y a un ballon. تحت الطاولة توجد كرة. d'un côté il y a une horloge et un cadre sur le mur. عندنا ساعة و cadre.
صورة. De l'autre côté, il y a une photo de la famille et une armoire وخزانة. نستعملوا loin là en haut. En haut, il y a un réveil. En haut, il y a un réveil et un drapeau sur l'étagère. نستعملوا loin بعيد loin du fauteuil بعيد عن الأريكة. il y a un porte-manteau. هذا اللي نعلقوا عليه الملابس. donc au centre في الوسط au centre du salon il y a là se trouve une table. يوجد طاولة. donc كتبنا la description du salon. Dans le salon, il y a un grand fauteuil devant la fenêtre. Au-dessus du fauteuil, il y a 2 coussins. Au-dessous de la table, il y a un ballon. D'un côté, il y a une horloge et un cadre sur le mur. De l'autre côté, il y a une photo de la famille et une armoire. En haut, il y a un réveil et un drapeau sur l'étagère. Loin du fauteuil, il y a un porte-manteau. Au centre du salon se trouve une table. Donc, هذه هي la description. Donc, on a fini. إن شاء الله أعزائي التلاميذ تكونوا تبعتوا معايا خطوة بخطوة وفهمتوا الدرس تاع اليوم لي زانديكاتور دو ليو. دونك ماذا بيا تحفظوهم. المرة القادمة غادي نديرو درس على لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو ولازم تكونوا عارفين لي زانديكاتور دو ليو. نتلاقاو في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء. au revoir.